ka. Kontrol mo. Salamat. Ito. Gusto mo kay Papa kung may wolf? May wolf daw ba? Meron. Ha? Ano pa, animal? Zebra. Pig pa daw. Pig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pigs. Shh daw. Asan si Papa sa Ah, massage ka daw sa hands. Oh. How was it? Ay, ang galing. Tatlo na kami. Celebrity massage, thank you so much po. Pero parang nabibitin pa rin si Hindi, Katie. totoo nga. Celebrity massage. Tingnan mo. Celebrity massage. Ay, talagang celebrity massage ka. Ano? Yes daw, yes. Thank you, celebrity massage po. Okay lang pressure, ma'am? Yes po. How about mine? Yes po. Sorry. Taray. Love you. Okay na? Uwi na si Papa mo? Yes. Ay, sorry. Yung remote, Chris, ah. Baka maghalo-halo sila. Love you. Init, ah, Katie. Palinis Kaso natin check ko lang. yan. Battery pala. May batteries Okay lang. At least nandito na. Thank you. So may remote siya para kahit nasa bed ka, kontrol mo. Salamat. Ito. Palinis ko na lang yun dun sa kanila bukas.